कौन सब चली देखु सांग मैंने ये सब कौन मु आपण मानक देखौची आम भाई बसिकी छाणुंट मो मझिया दादा मझिया पु एपटे समस्ते देखु बसिकी केमती खली पत्र खाऊँ गाँ मानकर जमी तले बसिकी खाऊँ से वीडियो आपण मैंने देखुं से माहौल वीडियो जो समय कि आगर लोक मैंने भोजी हेले खली पत्र बसिकी खाऊले से ही वीडियो मु आपण मानक देखौची देखंतु रातिर माहौल यहाँ आज को प्राय 3 मास पाखापाखि हो गला सांग माने मो दादा आ ए दुनिया आउ नाहांती तो सेते बळे तांकर शुद्ध कार्य सब चली तो सही समय वीडियो मुझे आपण मानक एडिट करके देखौची तो सही टाइम रे मोर भी देह भल नथिला एपटे मो दादा भी डेथ हो गले आज को प्राय 3 मास पाखापाखि हो गला तो मु तो दादा डेथ होला बेले को जाई पार नथिली मो देह बहुत खराब थिला तो तार 2 दिन कि 3 दिन पर मु गली तो गला बेलू दादा तो आउ नाहांती देखि पारलिनी किंतु ता पूर्वर तांकर जेतेबेले देह खराब थिला मु तांको देखिकी आस्थिली तो यही वीडियो सब देखंतु सांग माने ए सब संध्या समय वीडियो तो जेतेबेले कि आम दादांकर सब पणा कार्य चलता तो सही समय मोर टिके देह भल नथिला तो मुझे बाहर को आसी पार नथिली ठंडा पाई बोली कहीं सेतेबेले प्रबल शीत होउथिला तो शीत समय ही से डेथ हो गले आउ से समय वीडियो तो मोर देह भल नथिला से मु बाहर को आसी पार नथिली किंतु मनटा एपटे थिला केमती कोन सब होउची तो मु जन को दे देइथिली वीडियो करबा पई हमर भाई भौणी गैंग भितरु तो से माने सब एही माहौल रो वीडियो सब करथिले तो जेमती कि आम फैमिली भितर एमती गोटे होउची प्रोग्राम तो से ऊपर टिके वीडियो मु बनै सांग माने एही वीडियो देखुचंदी आपण माने रुगुम स्वाई फैमिली रो वीडियो तो आमर 14 घर देखंतु माहौल तो समस्ते आसिकी खियापिया करचनी आपण माने भी तो जानिचंदी जदी परिवार भितर जणिकिया डेथ हो जाउचंदी तांकर शुद्ध क्रिया कार्य सब को टाइप रो होउची आउ पणा भी दउचंदी तो सबू फैमिली भितर एमती फैमिली मेंबर समस्ते पणा दिया दी करचंदी तो से ऊपर एबे समस्ते आसिकी देखंतु खियापिया करचंदी तो मु तो देखि पार नथिली तो टिके वीडियो रे देखि देखि मते टिके भल लागुतिला जा हो एते सब गहली हेकी खियापिया करचंदी निज लोक माने आसिकी पणा रे बहुत भल लागिला देखि सांग माने पूरा 4 दिन रु पणा देबा स्टार्ट हो गलानी तो 4 दिन रु आम घर पणा स्टार्ट होइतिला तो तापर आ अन्य माने जे भी दबा कथा दे पारिबे तो देखंतु 4 दिन रु पणा स्टार्ट हो गला जाओ पणा देबार आ नॉन स्टॉप चलतिला तो सांग माने आपनको सियाडे सब केमदी पणा दिया होची मत टिके कमेंट रे कहिबे तो आमर याड टिके इंदी पणा दिया होची आपनको सियाडे सब केंदी पणा दिया होची मत टिके जणे हंती सांग होने तो देखले तो सांगने आमर सब भाई भौणी ग्रुप सब पूरा बड़ा बड़ी करिबारे पूरा व्यस्त अछनी किए पूरी किए उपमा किए जिलापी किए मिठा किए कदली सब किए कौन सब धरिकी बंटा बंटी करिबारे पूरा व्यस्त अछनी तो आमर जदी एमिदी गैंग थिबो तो आउ का दरकार पड़िबनी बाहर लोक को डाकिया को बाड़ा बाड़ी करबा पे आमर सब चिल्ड्रेन पार्टी आमर सब भाई भौणी पार्टी सब पूरा रेडी होगी अछनी बा पूरा बाड़ा बाड़ी करिया देखुछन तो केते पूरा लोक गहली हेले भी पूरा फिनिश कर दउचंदी बाड़ा बाड़ी करिक आमर सब पिला ने पूरा ओके पणा दिया दी सरला परे आमर भाई माने सब जो जगार सब रोसई होउची से जगह को पूरा क्लीन करिक पूरा सफा कर दउचंदी सब किछि सरला परे आमर निजर फैमिली मेंबर्स टिके रहिकी टिके मजा मस्ती कर दउचो आगर सब कथावार्ता हेकी टिके माने सब दिन तो समान नुह तो किए कोटी तो सब बाहर रहिकी सब काम करचनी तो एकाठी हे गले एमती गोटे दिन रे बहुत खुशी लागुची निज लोक माने एकाठी होला परे तो माने ये होचंदी मो बाबा को दादा को पुओ भाई माने मोर दादा तो तांकर टिके एक्शन देखंतु देखो ये एक्शन टिके देखो सांग माने आपण माने तो देखिले सेपटे पणा कार्यक्रम केमती कोन सब चलथुला आ एपटे चलंतु देखिबा आम घरे दिन रे केमती कोन सब दन्नी पई सब प्रिपरेशन करा होची आउ सब दिन तो दन्नी पई दिन रे सब माने रोसईबास करिकी दादा को हमर दन्नी दिया हो जाउथला आ एपटे देखंतु आज मोर बड़ अपा रोसई करछि आम बड़ दादा को बड़ झियो माने हमर बड़ अपा सबठु हमर बड़ी अम्मा आमर घरर तो सी आज सब रोसई करछि आपण मानक सेपटे केमती कोन सब होउची आमर एपटे तो जहाँ माने घरर बो माने करिबेनी झियो माने ही रोसई करले से सब दन्नी दिया जिवो आ एपटे आज आम अपा आम दादांगर फेवरेट देखंतु डाली भात आ आंबिळ सब पनीपरिबा पकेकी आंबिळ करछि आ एपटे फूलकोबी आलू सब भजा आ कोन कोन सब करछि
तो से सब आज आम अपा रोषे करचे आउपटे देखो आम भाउज बड़ भाउज जी कि आम मझिया दादा बड़ बो से क्रिया धरचंदी तो से दादा को एवं दनी देवाई प्रिपेरेसन कर देखु आम बड़ अपा पूरा बड़ अपा माने पूरा से स्टूल उपर बसिकी पूरा बड़ होगी रोषे कर तो मुझे टे देखाल माँ आज आम बड़ अपा रोषे कर तो से रोषेईटा पूरा केरकेरा आम दादा सबू रोषे आज पूरा पेट पूरी खाई जीवे सांग मैंने देखिले आम अपा तो सेपटे 9 दिन दनी देवाई रोषे तो करदेला एपटे भाउज रोषेईर सबू दनी देवाई सब जिनस धरिकी पलि आसिले एपटे आम बड़ भाई बोले मो मझिया दादा बड़ पुओ से एपटे दनी देवाई एपटे देखु से पूजा करचंदी आठी आम दादा दीप बसा जाइए तो यही 11 दिन पर्यंत यही सब दीप लगिकी कार्य सब करा जाउछि देखंतु तो आपण सेपटे माने शुद्ध कार्य केमती कौन करा जाउछि तो आमर एपटे यही भाव में कार्य होउछि आम बड़ भाई कार्य करचंती तो जो घरे आमर दादा डेथ हेले से घरे गोटे दीप बसा जीवो से दीप पूरा दिन राति पूरा 24 घंटा से दीप लगिकी ही रहिबो एपटे देखंतु मो बो बसची मो मझिया बो आईपटे देखु दांड पटे भी गोटे घट एमती बसा जाउची सेपटे घर भितर गोटे घट दीप लगुच यहीपटे बाहर भी गोटे दीप लगुच यही दीप माने एनी टाइम लगे कि ही रहिबो तो यहाँ बाहर करा जाइछि घट घर तो मु तो विशेष किसी जानी जी जानी से आपण मानक कहीदे तो यही भाव में आमर यहीपटे कार्य करा जाउछि आमर सब बाहर भ्यूजटा देखु सांग माने We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. करे श्रद्धा बाबू आइला हाँ नंगली बाबू तो एपटे देखु सांग मैंने गाँव को आसबार गोटे 5-6 दिन पर मुझे बारीपट को आसिली तो प्रबल शीतपाई मुझे बाहर को भी बाहर नी कहीं मो देह बहुत खराब थिला तो से बाहर को थंडारे आसवाई बहुत भय भी लगुला तो आज टी खरा बहुत अधिक होती बाहर को पलि आसली तो शीत दिन तो देखिए माने बारीपटे गाँ मानक बहुत सारा फुल भी फुटी था तो ये सब देखिकी बहुत भल लगिला तो चलो देखा आम बारीपटे केमती कौन अच्छी जय जगन्नाथ सांग माने केमती अच्छी समस्ते आशा करती समस्ते बहुत भलरे थे तो देखु ये मो झियारी मो मझिया भाई झील तो देखु सांग माने मुझे को परिवेश अच्छी देखु देखु तो एमती परिवेश देखिकी जापारे मु कौटी अच्छी तो मु मोर गाँ को पलि आसी मोर जन्ममाटी गाँ को पलि आसी सांग माने देखु तो आसी कारण कौन पाई जानचंदी ना कहीदेलु झील कौन पाई एक्चुअली आम जेजेबापा डेथ हो तो मो मझिया दादा माने यार जेजे बापा तो आम दादा एक्चुअली एक्सपायर कर देइचंदी सेथिपई आसीचु समस्ते गाँ को तो आमे पूरा परिवार एबे गाँ रे पूरा एकाठी अच्छु तो मु आसलिनी गाँ को 4-5 दिन है किंतु मु आउ किछि वीडियो बनै पानी बहुत दिन पर मु ब्लॉग बनाउछि आसे तो देखंतु ये होची आमर बारीपट तो ये बारीपटरे देखंतु आम दादांगर एठी गोटे जोठी माने पोखरी पाखरे जोठी किछि कार्य करा होची शुद्ध क्रिया जो कार्य करा होची एठी गोटे घट बसा जायछि देखंतु आम दादांगर तो ये देखंतु ये आम बारीपटर माहौल देखंतु तो ये सब पूरा लटा बुदा हेकी थिला ये सब एबे सफा करा जायछि तो यही पोखरी रे सब एबे कार्य सब हबो तो देखंतु पोखरी रे अवस्था केमिति आजिकाली आ किए भी पोखरी रे आउ गाधेई पारुनाहांदी जे जार सब घरे ही गाधौचंदी बाथरूम रे तो पोखरी रे अवस्था यही परी हाल हेकी अछि देखंतु तो एठी आम दादांगर घट बसा जायछि तो ये सब दशा कार्य सब हम 10 दिन आ 11 दिन सब कार्य ये हम देखो यही भाव में सब सफा करा जायछि तो सांग माने चलतु एबे टिके बढ़िबा पणा कार्य आड़ को
ତ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ବେଳକୁ ତ ପଣା ସବୁ ସରିଯାଉଛି। ତ ଏପଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆସିକି ଆଗରୁ ତ ପଣା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଆଜି ପଣା ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ରେଡ଼ି କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆସିକି ରୋଷେଇବାସ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ, ସେପଟେ ମସଲା ଉପମା ଆଉ ସେପଟେ ପୁରୀ ତ ସବୁ ଚାଲିଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ଦୁଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଚିପ୍ସ ପାଇଁ ବି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ ବସିକି ଏଇଠି ଖଟି କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମର ଜେଜେ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଜେଜେ ସହିତ ଟିକେ ଆମର ଚାଲିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପଟେ ଆମମାନଙ୍କର ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ମିଟିଂ ପୁରା ଚାଲିଛି। ତ ମିଟିଂ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ରୋଷେଇବାସ ବି ଏଇଠି ହିଁ ହେଉଛି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ସାହିର ଆମ 14 ଘରର ହିଁ ଏହି ଜାଗାଟା। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଆମ ମାନେ ପରିବାର ଭିତରେ ଯାହାର ବି ଯଦି କିଛି ଅକେଜନ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ହିଁ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମାନେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ କରାଯାଇଛି ଆମର କୋଠ ଘର ଆମର ସାହିର। ତ ସେ କୋଠ ଘର ଉପରେ ସବୁ ସାମାନ ରହୁଛି ଆଉ ତଳେ ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ହେଉଛି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ବଡ଼ ବି ରୋଷେଇ କରିବାର ଥିବ ତ ପୁରା ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିକି ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଷେଇବାସ ପାଇଁ ବି ସବୁ ଏଇଠି ଆରେଞ୍ଜ କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସେପଟେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ପୁରା ଲମ୍ବିଛି ରାସ୍ତା। ତ ଏହି ଜାଗାରେ ଆମର ସବୁ ଭୋଜି ଭାତ ହେଇଥାଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଜାଗା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଆଗର ସମୟରେ ଖାଲି ପାଳୁ ଉଖୁଡ଼ା ହିଁ ମିଳୁଥିଲା ପଣାରେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଭେରାଇଟି ଆଇଟମ୍ କରିକି ପଣାରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ଫର୍ମାଲିଟି ପାଇଁ ପାଳୁ ଉଖୁଡ଼ା ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ବାକି ସବୁ ଆଇଟମ୍ ପୁରା ଗଦା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମର ଆଜି ହେଇଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ କିଏ କାହାର ତ ବଜେଟକୁ ଧରିକି କିଏ କେମିତି ସବୁ ଆଇଟମ୍ କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଆମର ପଣାରେ ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆସିକି ଯାହା ଯାହା ସବୁ କରିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ପୁରୀ କରିବାର ଥିବ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସେ ଅଳ୍ପ କିଛି କରିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିକି ସେ ସାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ସବୁ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ହସିବେ ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ନହେଲେ ପିଲା ବଡ଼ ସହିତ ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମୋର ତ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ମୁଁ କିଛି ବି କରୁନଥିଲି ଖାଲି ମାନେ ବେଳେବେଳେ ଆସୁଥିଲି ଟିକେ ଦେଖିକି ଯାଉଥିଲି। ମୁଁ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ବନାଉଥିଲି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଖାଲିରେ ଥିଲି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ବନାଉଥିଲି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ସେପଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୀ ବାହାର କରିକି ରଖିଦେଲେ ଆଉ ବାକି ସବୁ ଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ କାହିଁକିନା ଆମେ ଛୁଇଁଲେ ସେମାନେ ପାଇବେନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାର କରିକି ସେ ସବୁ ଦେଇଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏପଟେ ପୁରା ଆମର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ଗ୍ରୁପ୍। ଏପଟେ ଭଣଜା ପୁତୁରା ଝିଆରୀ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ବେଲାବେଲି କରିକି। ସେପଟେ ଫୁଲକୋବି ପକୋଡ଼ା ବନା ହେଉଛି ତ ପୁରୀ ଏପଟେ ବେଲୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ଫୁଲକୋବି ପକୋଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି। କି ମଜା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଣା କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ତ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ପଣା ଆମର ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପର ଦିନ ସକାଳେ ମାନେ ଏଇଟା 10 ଦିନ ସକାଳର କଥା କହୁଛି 10 ଦିନ କି 9 ଦିନ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି। ତ ସକାଳେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆମ ବଡ଼ ଅପା ସହିତ ଟିକେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାରିପଟେ। ତ ମୁଁ ଟିକେ ଖରା ଦେଖିକି ହିଁ ଆସିଥିଲି କାହିଁକିନା ମୋର ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆସିପାରୁନଥିଲି। ତ ଏଇଠି ଆମର ଏ ବନ୍ଧ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଘଟ ବସାଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ନଡ଼ିଆ ବଙ୍ଗାରେ ଗୋଟେ ଘର କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି ପ୍ରେତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିକି ଏଇଠି ଆମର ଭାଇ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଧରୁଛନ୍ତି ତ ସେ କିଛି ଏଇଠି ରୋଷେଇ କରିକି ସେଇଟା ବି ପୂଜା କରାଯାଉଛି।
तो सेटा भी दिया होची दादा को। तो मु तो ए ऊपर बेसी किछि जानिनी तो जेतिकी जानछि मु कहि दउछि आपण मानक सेपटे जदि होथियो बोले आपण माने जानि पारथिबे ए सब ऊपर। तो वीडियो करिवार कथा कि नहीं भी मु जाननी तो टिके आपण मानक देखैया पे मु वीडियो करदेली। तो बारीपटे आसिकी तो मोर बुलाबुली सरीगला तो टिके चला बुला कलापर मत भी टिके फ्री लगिला। तो फ्री लगिला पुणी घर को आसीगली देखो घर तो आसला बेलू देखूँ एपटे भाई आउ भाउज दुई जन जाक आउ ब्राह्मण आसिकी तो दनी देकी कौन पूजा करछंदी। तो तापर रातिर कथा तो समस्ते एमती खियापिया सरला पर आमर फैमिली मेम्बर्स आसिकी एठी खियापिया करदेलु। तो जो जगार कि आमर डेली कार्य होची तो से जगार आसिकी आम खियापिया करिकी पुणी सब काम सरला पर जे जार सब घर को आम पलाउथुलु। तो एमती प्राय सबू 10 दिन पर्यंत एमती ही सब चलता। तो तापर दिन कथा कौची सांग माने ये होची 10 दिन कार्य जो समस्ते दशा खटिकी आसला बेलू सब रोषे सब सरी जाऊँगी। तापर दशा खटिकी आसला देखु समस्ते ये बसुँच खाइबापी। तो तापर सांग मैंने देखूँ मु राति कथा कहूँ आम पिला मानकर ये नजारा देखूँ समस्ते केमती चांगी रही देखूँ कौन कहि आम पिला मानकर कथा। छोट बड़ पिला सब माने बड़ मानकठू प्राय छोट पिला माने पूरा अनेकी रही। तो कहीं आज तो आपण मैंने जानी आपण सेपटे केमती कौन सब हो दशा कार्य। तो दशा दिन राति देखूँ एपटे माने एमती जो बाली रखिकी से बाली की पूरा प्लेन कराहब। तो तापर गोटे दीप लाखिकी ता उपरे हांडी रखा जिवो। तो से हांडी आउ भितरे दीप लागिकी रहिबो। सेपटे जो जलजलिया हांडी बाहर बंधरे पकेकी आसला पड़े। तो एपटे से दीपरे तले केमती कौन सब जो चिन्ह रोचे माने जो डेथ हैला परे जो को जन्म नियंती से ही जन्म। तो सेठी गोटे स्पॉट आसीबो से बाली उपरे। तो जहाँकि जना पड़िबो माने किए को जन्म नहीं कि आसनी। तो एमती कथारे अच्छी। तो यहाँ सत कि मिछ कौन मु कहि परिबिनी। तो समस्ते एमती कहती तो एमती होची बोली। तो सेथिबे हमर पिला माने सब चाहीकी बसुनी देखंतु। तो कार्य ए सब करा होची किंतु ता साइड रे सब आम माने आ हम पिला माने पूरा गैंग पूरा चाहीकी बसुंदी। तो केते बेले सब ए कार्य सरीबो आ देखिबे पिला माने कोन सब चालची आ कोन सब चिन्ह आसीबो। देखो पिलाने सब देखो 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 तमा मोहता देखै छलेन तते देखै छलेन देखो 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 पिला माने देखो मोर देखिले तो आम पिला मानकर केते एक्साइटमेंट अछि। तम ना आसुच ना नाई लो ए गपुरी मने तम ना आसुच ना नाई सेते बेलु हलानी पाला लगेछि दिसु बस पड़े दादा बाबा बाधु से दीप रही
এইটা এই ভূমি নেই এইটা পকেলা ଟିକେ ସେ ଘାଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିଯିବ ନିଆଁରେ ଆଉ କିଏ ପାଟି କନରେ କାହିଁକି ରେ ବୋଉ ଗେଟ୍ ଦେଲ ବୋଉ ନା ଗେଟ୍ ଟା ଖୋଲିକି ଯାଇଚି ଆଉ କିଏ ପାଟି କନ ପିଲା ପାଟି କନ लाइट मारो लाइट मारो सब लाइट मारो लाइट लगो अभी पर लगो लाइट लगो लाइट लगो मोटो मोटो किए घुमड़ी सोनी ये खाली चूड़ी चूड़ी छन छन किए जे जड़े घुंगुड़ी मारा बाबा काढ़िए तू मोबाइल टॉर्च रे लगाटुनी କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି ନା ସେ ଦୀପଟା ଉଠାବ ଦୀପ ଉଠେଲେ ଦୀପ ତଳେ ଦୀପ ତଳେ ତ ସେମିତି ଆଗ ଆସିବ ନା ଅବଶ୍ୟ ଦୀପ ନା ସେ ଦୀପ ତଳେ ଏକା ଚିହ୍ନଟା ନା ଚିହ୍ନଟା ଜଣା ପଡିବ ସେମିତି ମୋବାଇଲ ଟର୍ଚ୍ଚ ରେ ଜଣା ପଡିବ से मुक्ति होते स्वर्ग तो चिकन अछि अथन କିଛି ନାହିଁ ନାଇଁ ମାତ୍ର ମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କେ ଖୋଜିଲେନି ପୁରା ନହେଲେ କାଇରେ ହେଲା ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ କାରୁଭାରୁ କେମିତି ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ତ ଏ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶେଷରେ କିଛି ବି ଚିହ୍ନ କାହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି ତ ମୋ ବାବା କହିବା ଇଏରେ ସେମାନେ ସେ ପୁରା ତାଙ୍କର ଲୋଭ ମାୟା ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ପଳେଇଛନ୍ତି ସଂସାରରୁ ଆମ ଦାଦା ତା ପରଦିନ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳର କଥା କହୁଛି 11 ଦିନ କଥା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆମ ସାନ ଭାଇର ପୁଅ ବୀର ସେ ଗାଧେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା ତ ଦାଦାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନଣ୍ଡୁ ହେଇକି ସେ ପଳେଇ ଆସିଲା ତ 11 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ସରିଲା ପରେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛି 11 ଦିନ ଶୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଏପଟେ ଚାଲିଛି ତ ଏପଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଏ ଷ୍ଟଲ୍ ଭିତରେ ତ ସେପଟେ ଜେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଏପଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ତ ଯିଏ ଯାହାର ସବୁ କିଏ ଠିଆ ହେଇକି କିଏ ବସିକି ଯିଏ ଯାହାର ସବୁ ଖିଆ ପୁରା ଲାଗିଛନ୍ତି ତ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ତ ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ତ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ତ ଏମିତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ତ ମାନେ ଯାହାକି ମାନେ ଯଦି କିଛି ଭୋଜି ହେଉଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ତ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଏକାଠି ହେବେ ତ ଏକାଠି ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ତ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ତ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ତ ମିଶିକି ଖାଇବା ପିଇବା ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଫ୍ୟାମିଲିର ମଜା ଆଉ କ'ଣ ତ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ମୁଁ ତ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛି ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ତ ମୁଁ ଟିକେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଉଛି ତ କିଏ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ତ ବାହାରୁ ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସାହିର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆମର ବଡ଼ ଅପା ତ ଆମ 14 ଘର ଭିତରୁ ସିଏ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଆମର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ତା ସାଇଡ଼ରେ ତ ମୋ ବଡ଼ ଅପା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏପଟେ ସବୁ ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଭଉଣୀମାନେ କିଏ ବି ଖାଇନଥିଲୁ ତ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଭଉଣୀମାନେ ଖାଇଲୁ ଏପଟେ ଆମର ଭାଇ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆମର ମାନେ ଗୋଟେ ହିଁ ଫ୍ୟାମିଲି ତ ଏକା ଫ୍ୟାମିଲିର ହିଁ ସବୁ ମେମ୍ବର୍ସ ଆମର ସବୁ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତ ଖାଇନଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲି ଭୋଜି ତ ଭୋଜି ଖାଇଲା ପରେ ବହୁତ ମାନେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସବୁ କିଛି ଆଇଟମ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସବୁ ଆମର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସବୁ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି ତ ବାଢ଼ିବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଅଲଗା ତ ଯାହାର ବି ଭୋଜି ହେଲେ ଆମ ସାହି ଭିତରେ ତ ଏମାନେ ପୁରା ଏକାଠି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିବା ପାଇଁ ତ ଏମିତି ଏକାଠି ହେଇକି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇକି ରହିଲେ ହିଁ ଭଲ ତ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ତ ମଜା ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ତ ଖିଆପିଆ ସରିଗଲା ଆମର ମାନେ 3 ସଡ଼ୁର ଖାଇବା ଆହୁରି ସରିନି ପୁରା ଲାଷ୍ଟରେ ମାନେ ସବୁ ଭୋଜିର ସବୁ କୁଣିଆ ମାନେ ଖାଇକି ଗଲା ପରେ ଏଇ 3 ସଡ଼ୁ ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଏମାନଙ୍କର ତ ଖାଇବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ ଆମେ ପୁଣି ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ମାନେ ବସିଲେ ହିଁ ପୁଣି ଏମାନଙ୍କର ପେଟକୁ ପୁଣି ଦାନା ଯିବ ନହେଲେ ଆଙ୍କ ପେଟକୁ ଦାନା ଆଉ ପୁଣି ଯାଉନି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ 3 ସଖୀ 3 ଜଣଙ୍କ ପଛରେ ରହିଯାଇଛୁ ଏମାନେ ପୁରା ଖିଆ ଲାଗିଛନ୍ତି ପୁରା ଖୋଇ ପୁରା ପେଟ ବାହାର କରିଦେଲୁ ଏମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ତ 11 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଥିଲା ତ
ତ ଭୋଜି ଭାତ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ ଗେଷ୍ଟମାନେ ସବୁ ଆସିକି ଖିଆପିଆ କରିକି କେମିତି ସବୁ ଗଲେ। ତାପର ଦିନ କଥା କହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ବାରପତ୍ର ତ ଯାହାକି 12 ଦିନରେ ହେଉଛି। ତ ଏପଟେ ଆମର ଆମ ଦାଦାଘର ଫାଷ୍ଟ ରୁମ୍ରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଚାଲିଥିଲା ପୂଜା ପାଇଁ, ସେଠି ହିଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା 12 ଦିନର। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘରର ବୋହୂମାନେ ସାଧବ ବୋହୂମାନେ ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆମ ପିଇସି ଅପାର ଝିଅ ସିଏ ଘରର ଭାଣିଜୀ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଘରର ବୋହୂମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାଣିଜୀ ତ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ପୁରା କାମରେ, ପୁରା ପିଠାପଣା କରିବାରେ, ବାରପତ୍ର ପାଇଁ 12 ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା ସବୁ କରିବାରେ। ତ ପିଉସୀ ନାନୀଙ୍କ ଝିଅ 2 ଜଣ 2 ଭଉଣୀ ଆଉ ଆମର ଭାଉଜ 3 ଜଣ ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଜୋର ଲଗା କେ ହେଇଆ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ସବୁ ପିଠାପଣା କରିସାରିଲେଣି, ଆଉ ବାକି ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମର ତ ଟାଇମ୍ଟା ମୁଁ ତ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ବନାଉଛି, ମୁଁ କିଛି ବି କରୁନି ସାଙ୍ଗମାନେ, କ'ଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାଉଜମାନେ ଅପାମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ କିଛି କାମ ସବୁ କରିକି ସବୁ କିଛି ଫଟାଫଟ ସବୁ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଥିଲା ଆମର 12 ଦିନର ସକାଳ କାମଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏପଟେ ପିଠାପଣା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବସିକି ଦେଖୁଛି। ଏଇଠି ଯେତିକି ସବୁ ବେଶୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ଏଠି ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରପର ପୁରା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପରଫେକ୍ଟ କାମ। ସକାଳୁ ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ନା ନାଇଁ, ମୁଁ କାମ କରୁଛି ନା ନାଇଁ ସକାଳୁ ଆମ ଘରର କାମ ଆମେ କହିଲେ କରୁଛୁ, ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ତମ ବୋଉ ନୂଆ ଚିହ୍ନାନ୍ତି, ଆମ ନୂଆ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ବଢିଆ ବୋଉ କରୁଛି। ତିନିଟା ବୋଉ ଭଲ, ଆମର 3ଟା ବୋଲ ଭଙ୍ଗା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବୋଲ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ସାତଟା ବୋଉ ବି ଲାଗିଛି, 7ଟା ଭଲ ଲାଗେ। ନା ସମସ୍ତେ କାମ ଧାମ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ନ ତୋର ଟିକେ ଭଲ ରାଇଗଲ ତୋର ଟିକେ ହେଲା। ଆମ ଘରର ବୋହୂମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଭଲ କିଏ ଖରାପ ସବୁ ଡିସ୍କସ୍ ଚାଲିଛି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ତ ଭାଉଜ ନଣନ୍ଦ ଭିତରେ ସବୁ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଡିସ୍କସ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାରପତ୍ରର ପିଣ୍ଡ ପକେଇବା ପାଇଁ ଆମର ଏପଟେ ଭଣଜାମାନେ ସବୁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତ ପିଣ୍ଡ ଯାଇକି କେତେଟା ପକେଇକି ଆସିଲେଣି, ଆଉ କେତେଟା ପିଣ୍ଡ ସବୁ ଅଛି। ତ ଏମାନେ ପୁରା ଶୀତରେ ପୁରା ଥରୁଛନ୍ତି, ତ ଓଦାରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ପିଣ୍ଡ ପକେଇବା ପାଇଁ। ତ ସେପଟେ ନେବା ଆଣିଆ କରୁଛନ୍ତି ପିଣ୍ଡ ପକେଇକି। ବାରପତ୍ର ଦିନ ଖାଲି କାମ ହିଁ କାମ, ଗୋଟେ ପଟେ ପୂଜା, ଗୋଟେ ପଟେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପୂଜା ବାରପତ୍ରର। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଉ ଆମର ବାବାଙ୍କର ଦାଦାଙ୍କ ପୁଅ ମାନେ ଆମର ସାନ ଦାଦା ହେବେ, ସେ ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ପୁରା ପନିପରିବା କଟାକଟି। ସେପଟେ ଆମର ଜଗା ଭାଇ ମାନେ ମୋର ମଝିଆ ଭାଇ ସେପଟେ ସେ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ତ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି 12 ଦିନର କାମ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଉଛି 11 ଦିନର। ତ ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇଥିଲୁ ଆମ ସ୍ୱାଇଁ ଫ୍ୟାମିଲିର, ତ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ତ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ବନେଇଦେଲୁ ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ ମିଶିକି, କାହିଁକିନା ଆଜିର ଏଇ ଖୁସି ଦିନଟା ଆଉ କାଲିକି ଆସିବ କି ନାହିଁ କିଏ ଆଉ କହିପାରିବ। ତ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନେଇଦେଲୁ। ତ ଆମର ସ୍ୱାଇଁ ଫ୍ୟାମିଲିର ଭଉଣୀମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ତ ବଡ଼ ସାନ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ଲାଇନ୍ରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବୋହୂ ପ୍ରିୟାର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କୁ? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ମଝିଆ ଦାଦାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ମୋର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବୋହୂ ପ୍ରିୟାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି କିଏ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ 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 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବ୍ଲଗ୍ ତ ବହୁତ ସାରା ମୁଁ ବନେଇଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଜମା ବି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାନି କେତେ। ତ କ'ଣ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବାରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଉଛି। ହଉ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେନି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି। ଆଉ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବୋହୂ ପ୍ରିୟାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବ୍ଲଗ୍ ଅଛି, ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।